Efesa uku marito ya loyi a tamelaka nyeleti ta nkombo evokweni ra yena ra xinene la fambaka exikarhi ka swithomatimboni swa nkombo swa nsuku hi lawa. Ndzi tiva mitirho ya yena ni ku tikarhata ka wena ni ku tiyisela ka wena. Ndzi tiva leswaku a wu koti ku twanana ni vanhu lavo homboloka, naswona u xiyaxiyile swinene lava tivulaka vaapostolo kasi a hi vona. Kutani u swi vonile leswaku va hemba. Wa karhi wa tiyisela. U twisisi ku vaviseka hinkwako ka vito ra mina, kutani a wu karhalanga. Hambi swi ri tano, ku ni lexi u ndzi vilerisaka ha xona, hileswaku u tshikile rirhandzu leri a wu ri na rona ekusunguleni. Hikokwalaho ke, anakanya laha u nga suka u ri kona loko u wa, kutani u hundzuka u vuyela emitirhweni leyi a wu yi endla ekusunguleni. Loko swi nga ri tano, ndzi ta eka wena ndzi ta susa xithomatimboni xa wena lexi nga kona loko u nga hundzuki, leri hi rona rito ra Xikwembu. Hosi a yi katekiseki. Inkomu hi khense ngopfu tatana Ovisi B. Hi vhesi yo sungula ya risimu ra 92, mfundhisi dokodela hi ta vhela teka n'we mi ta hi hlavutela rito ra namuntlha. Na tshemba mi le ku hi tweni na mi vona mi online. Hi ta yimbela vhese yin'we ntsena ya risimu ra 92 yi nga yo sungula, endzhaku ka swona hi ya ka mfundhisi va hi hlavutela rito ra siku ra namuntlha. Tana moya wo saseka, moya lowu hanyaka, moya wa Xikwembu tana ka timbilu ta hina. Tana moya wa vutomi u hi nyika ku hanya, u nga hlangula mihloti u hi nyika ku tshemba. Inkomu mfundhisi tintambu ka n'we na tshemba ma yi vone khwayere ya n'we yi ta kahle mfundhisi mi ta va na nayi kwayere. Inkomu Natwala kwayere ya hosi. Inkomu over to you. Inkomu hi khensile vafambisi, hi khensile tatana Mashele, tatana Chauke, Hlungwane loko a ri kona, va ka Mative, hinkwenu na mi xeweta na mperisa ni ku ri perile hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste maepisi lamanene. Amen. Inkomu mfundhisi. Namuntlha ni nga heti nkarhi xikhongelo lexi, hi lava ku heta nkarhi hi service hi lava ku hi hatla hi ku tsematsema hi ta ya wisa hi huma emitirhweni yo hambanahambana. Ndi nhlokomhaka leyi yi nga ta yi tirhisa namuntlha hi leyi nge remember where you have fallen and do the first work. Remember where you have fallen and stand up and do the first work. Ni hlawulele ndzimana leyi ni nga ri ni prepare leswaku se hi ta pfula kereke ya nghena physically ekerekeni hi dzunisa vito ra Xikwembu. Se ti hlawulerile leswaku hi famba hi ndzimana leyi yi nga ta hi vuyisa eforweni. Hi
hi ministera enkarhini lowo tika, challenging times, socially, economically, politically, and otherwise. Hileswaku kereke yi tikuma yi ri karhi yi haxa rito ra Xikwembu enkarhini lowu kereke tiko ri nga ku tsekatsekeni ri hlanganeke na swiphiqo swo hambanahambana. Loko hi ya mahlweni ka swin'wana swa swiphiqo leswi hi nga na swona hi kongomaneke na swona i swiphiqo sweswi hi swi tivaka swa ta rihanyo. Loko hi langutisa ti-announcement hi tivisiwa hi vanhu lava nga hundza misaveni. Hi tlhela loko hi langutisa tikweni hikwalaho ka xiyimo lexi hi nga ka xona, hi vona xiyimo xa unemployment laha vanhu va nga lahlekeriwa hi mitirho tanihi laha swi nga vurisiwa kona eswitivisweni hinkwaswo sweswo. Kereke yi fanele ku va yi ministera enkarhini wolowo eswirilweni vanhu va le ku lahlekeleni va rhandziwa va vona. And this is a time where the church need to stand up. Yi va rivoni, yi va na ku na nsika leyi khomeke kumbe simbi leyi khomeke kumbe xibya lexi khomeke rivoni. Hi vulavula hi sweswo namuntlha rito ra Xikwembu. Buku ya Ephesus na yona yi tsariwile hi minkarhi yeleyi ya ti-challenges to fana ta hina, ti-challenges ta political crisis, ta instability, ta ti-division exikarhi ka vanhu, ti-division leti nga kona exikarhi ka ti-political parties. Ku na ku lwetana, ku na ku kwetsembisana eminkarhini leyi hi tikumaka ka yona. I minkarhi yoleyi kereke yi fanele yi ministara. A hi ministeri ntsena ku va hi ministera hi swa holy ntsena, hileswaku kereke ku za yi tisiwa yi susiwa yi vekiwa la misaveni hileswaku yi fanele yi hundzuka rivoningo, yi tisa hope na ku tshemba eka vanhu. So kereke ya Ephesus yi fana na kereke ya Phosphorus, i kereke leyi yi operataka in an urban situation laha ku pfumalaka mitirho, laha coronavirus yi nga na matimba ngopfu kona, laha vanhu va nga tala kona, laha vanhu hinkwavo se va tsutsumelaka kona. Afrika hinkwayo vanhu vo tala va tsutsumela kwala. Ku na swiphiqo leswi hi hlanganaka na swona as a church. Se loko hi hlaya rito ra Xikwembu hi kombiwa hi laha ku na ntsume, ku na vukona bya Xikwembu, vukona bya hosi ya hina Yesu Kreste byi focusaka eka hina, byi langutisaka, byi evaluataka, byi mentoraka leswi monitoranga leswi humelelaka ekerekeni leswi hi swi endlaka. Se hi tsaleriwa papila ri fanele lava Efesa ri kongomeke na hina va Phosphorus. Ri nge I know your works. Hileswaku loyi a tsalaka papila leri u tiva ti-condition u tiva xiyimo xa kereke ya Ephesus na ya Phosphorus. I ri na mi tiva, and a ngo tiva ntlawa, u hi tiva as an individual ka leswi hi swi endlaka mitirho. U ri magingirika mi endla mitirho wo saseka, mi endla hinkwaswo leswi, mi hambanile na lava ti vulaka vaapostoli va nga ri va vona, ma va penga, mi ti hlawurile, mi vanhu va kahle. Namuntlha sweswi hi nga madodana a hi fanele hi ambale ximbalo, vamanana va mbale ximbalo, lavantshwa va mbale ximbalo xa lavantshwa, church choir yi mbale ximbalo xa church choir, na vanhwana hinkwerhu hi ambele swiambalo leswi hi faneleke. U ri ha tirha, hi languteka hi lava gingileke tekaka, hi endla hinkwaswo leswi loko swi nga hetisekanga va ri hi vanhu. Hi kereke leyi fanele yi gingiriketaka ku fana na kereke ya Ephesus leyi loko maapostoli Pawulo a nga yi sungula yi duma hi matimba swinene, yi twala hi matimba swinene, yi kombisa mitirho leyi hlamarisaka vanhu. U ri ndza mi tiva mitirho ya n'wina, ku ri ma karhateka ka ntirho wa Xikwembu. But ku fika la se ku nga na xiritwana xin'wana xi onhaka hinkwaswo xi ri however, nevertheless, but one thing against you. I have one thing against you.
Meaning is I have got one thing, not many. I've got one thing against you. You have left the first love. Mitsiteri rando lero sungula eleswaku operate ri rando yi operate migingiriko ya munhu ya yinga tisiki ntwanano na ntirhisana nkoka swin'we hileswaku ku na ku kokela le miehleketweni ya hina ri rando leri atolo leri hi nga sungula hi rona loko hi aka kereke ya Vosloorus ri kwihi leri ri nga aka kereke leyo saseka leyi loko hi nghene ka yona sweswi hi nga ta nghena hi sonto yi sasekile yi sasekile xikarhi ka tikereke to hambanahambana nice church but ntswini hi swi tirhaka la ndzeni i ri rito ra Xikwembu we have lost the first love rirhandzu lero sungula se u ri remember therefore where you have fallen. Mhaka ku remember ya ku tsundzuka yi vula reflection yi vula ku tlhelela ndzhaku hi lamutsa leswinene leswi vakokwana va nga hi sila swona lava va nga gingirika leswaku va hi lavela switandi va gingirika va hi akela va hi gingirika va hi endlela ntirho lowu saseka lowu ngasi loko hi vona leswo hi wekwini kwala hi nga wa kona hi lahlekele rhandzu leri sungula leri ri nga rirhandzu ra ku hi la ku pfuna kereke hi la ku aka kereke leyi nga ta susa mnyama kereke leyi nga ta hundzuka riboni kereke leyi nga ta hundzuka munyu wa misava etikweni leri hi nga ka rona endhawini leyi nga ka yona. We have lost the first love. Then kuna a warning yiri loko mi nga hunduki loko mi nga tlheleli ka rirhandzu lero sungula ra leri di kombaka hi mitirho leyinene ya rirhandzu. If not, I'll come and remove your lampstand. Hileswaku loko susiwa a lampstand hileswaku susiwa position ya hina leswi hi nga swona xindzhuti xa hina hi lahlekeriwa hi vuhina kutani ku va na xinyama ku nga vanhu lava va fanele va kuma ku vonakala va nga ha kumeki ku vonakala hambi na hina hi lahlekeriwa hi ku vonakala hi lahlekeriwa hi dignity ya hina hi lahlekeriwa hi xindzhuti xa hina. Kambe endzhaku ka warning kuna rito rinyana leri ra matimba swinene riri repent hundukana loko mi ya siya mbona leswaku hi we laha ka tolo a hi tlhelele ndzhaku la hi ya lava la ndlela hi nga lahleka ndlela kona our crossroad hi hunduka hi repenta hi titsongahata then hi kombela ku nyikiwa rirhandzu lera tolo leri hi nga nyikiwa rona ekusunguleni. Rirhandzu that missionaries leti nga sungula kereke ya hina va lahlekeriwa hi varhandziwa wa vona va lahliwa kwala Afrika rito ra Xikwembu ri hangalaka ri za ta fika la Vosloorus. Let us repent and do the first work. Do the first work of love. Do the first work of love. Do the good work of love. Ya rirhandzu leswaku loko hi la ku tirha timhaka leta ku rhandza hileswaku yi famba hi 3 dimension leyi vuriwaka mtala ku vuriwa hi Martin Luther King aku there are 3 dimensions of a complete life. 3 dimensions of a complete life. Hileswaku munhu u fanele a ti rhandza a ti respecta a va munhu loyi a dyaka kahle ambalaka kahle hanya kahle a ti kombisa ku munhu wa vunene swinene leswaku vanhu loko va n'wi vona ku munhu i munhu wa rirhandzu leyi. Xa vumbirhi munhu loyi i fanele a extenda rirhandzu leri ro hundzisela ka makwerhu a hi vulavuli hi munhu loyi u ku rhandzaka yi ri ra Xikwembu the first love leyi Yesu Kreste a nga hi kombisa hi loko a ri hambanweni a ku va rivalele hosi hikuva va tivi lexi va xi endlaka i ri yisa ka ti-enemies ta vona lava va nga hoxelana lava va nga kandelana mikondo hikuva vanhu lava loko va nga rhandzani endzeni ka kereke progress ekerekeni yi nga va nga yi kona. So we need to go back to the principle leyi Yesu Kreste nga hi siya la yona ya ku va hi rhandza vamakwerhu hi rhandza our neighbors hi rhandza even our enemies and our opponents. So hetelela rirhandzu
hi rhandza Xikwembu mutumbuluxi munyiki wa rirhandzu hikuva yena a nga rirhandzu. God is love. And that love that we speak about from God is it's an agape love. Agape love, you run from one beyond what they have done. It's agape love because it is love that does not look. It does not judge you in terms. It does not love in terms what you have done to me. I love you because God loved you. And when we begin to do that, hi kelela ka rirhandzu ra Xikwembu leri xi lavaka leswaku hi hanya ha rona, leri ri faneleke ri permeate kereke ya Xikwembu yona hinkwayo, leri fanele ri fambisa kereke ya yona hinkwayo. Hi ndlela yeleyo hi ta va hi tlhelele ndzhaku lomu hi nga lahleka kona, lomu hi nga wa kona. Kutani ta kuma rirhandzu lerikulu leri nga ta hi fambisa loko hi ta lancha ti-program ta hina hinkwato, ta mintlawa hinkwato, ta vamanana, ta madodana. Our new development plan will be driven by the power of love, because God is love. Loko mi lava ku twisisa swinene, Apostle Paul u ri hlamusela kahle la ka Korinto 13 ku rirhandzu hi vulavula hi rirhandzu ra njhani. I rirhandzu leri ri nga riki na xihlawuhlawu, rirhandzu leri ri fambisiwaka hi moya wa Xikwembu. Hi ndlela yeleyo vamakwerhu hi ta va hi tlheririle endzhaku, hi tsundzuka lomu hi nga wa kona, kutani hi tlhelela kona, hi repenta, hi tisola swakudya, hi titsona swakudya, hi khongela, hi fasta, kambe leswaku hi tlhelela endhawini leyi Xikwembu xi lavaka leswaku va kona. Kutani ntirho wa Xikwembu leyi yi tirhaka ya ku fikelela lava xanisekeke, ya ku fikelela lava va pfumalaka, ya ku fikelela tinoni, ya ku fikelela swisiwana, yi ta va yi fambisiwa, yi drive-iwa hi rirhandzu ra Xikwembu. Onge rirhandzu ra Xikwembu ri nga tshama na hina madyambu lawa vhiki hinkwaro, ri hi pfulela ndlela, ri hi nyika vision leyi kereke ya Xikwembu yi faneleke yi famba ha yona. Rirhandzu ra Xikwembu rikulu. The love of God, through the love of God, we are more than the conquerors. We'll conquer every impediment that come our way, because by nature we are overcomers. May the God bless you now and forevermore. Amen.